Hi, this is Misha. Next, I am unboxing Iron Crown tin today. Let's open it. Slash mo dyan. Woo! Looking fresh. Oh. There's more cards. Ah. First pack. Twilight Masquerade. Basa ata yung kamay mo. Huwag mo basahin yung kamay mo. Basa ata. Tayain mo muna. Bonus mo damit. Ano ba? See the first card. Oh. Ang pangalan mo? Bakit Basta may yung pangalan? pangalan. Ayun ako. Ang ginano nag-ano na to. Palo Santo. Oh. Ganda. Bakit mo sa camera? Timber. Ganda din na ito ah. Ano to? Spinarak. Dito ka magbasa. Spinarak. Dito siya pumayos sa Reddit sa akin. Basic ko. Basic lahat. Let's see. Tingnan natin. Brolit. Uy, Snorlax. May maganda doon sa likod doon. Snorlax. Chill. Morpeko. Dandanin mo. Dandan, basahin mo. Mine. Carmine. Carmine. First yun use. Hindi mo pagbasahin yung fake yung pangalan lang. Pero ipakita mo sa camera. Ayan. Growth. Slugma. Oh, pinakita mo kagad. Oh, sheesh. 80. Uy, Nahulog. Basic What is energy. that? Wow! EX. EX! sino yan? Ilmask. Ogrerbon. Nice. Good Nice. hit. Good hit. Good! Good hit. Another one. Buksan mo. Lagay mo na yung taas. Hindi, okay lang. Okay na? Ah! Ayan. Ang galing mo. Woo! Ayan, no? Ayan, ibaba mo. Tapos, Ba- ilang. Lang. Oo. Ito ay papakita ko. Diba ito? Kunin mo tong dulong card. Ilagay mo sa harap. Lah. May reverse hollow pala. Oo. Basic energy. Sandygast. Drippy. Basic. Tibas. Pibas. Basic din. Ano lang? Girafarig. Ano Uy, to? maganda Giraffe namin ring. nasa likod. Girafarig. Basic. Supporter. Ano to? Lana. Lanas Aid. Yan, oh. Sweet mo. Ba't yung hawak yan? Tapos Conkeldor. Conkeldor. 118. Laki. Reva Room. Stage 1, oh. Woo! Shinx. 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 Reverse holo.
Reverse holo to. Oh. Oh, may pangalawang reverse. Inflation. Infernape. Stage 2. Oo. Lakas na ito. Yun na yun, last. Meron pa guys. Hindi pa tapos. Pakita mo yung pack. Pakita mo yung pack. Isa pa. Pakita mo. Temporal forces. Ay, bukas. Boom. Ganda na ito. Woo! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Natanggal na. Nakolektahin ko tong live. Pokemon. Gamitin ko to. Ito. Palaro. Ilagay mo sa harap yan. Let's see. 3, 2, 1. Basic energy. Fire hit. Uy, mukhang... Pantay mo. Ganun mo. Minchino. Minchino? Minchino. Minchino, okay. Basic. Rockruff. Litten. Layo mo na konti. Ano to? Shroomish. Uy! Zeraora. Woo! Pwede na. Maganda. Maganda. Oh. Wow! Iron Valiant. Yay! Future! Chill! Taas na ito. Dan. Shan, Meron. shan, shan. Sharpedo. Sharpedo. Shan, 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 shan. Oh. Sensino, may isa pa. Isa pa. Tan, shan, shan, shan. What is that? Who's that Pokemon? Uy, full art. Ooh! Full art. Full art! Good That's shit. nice! Good shit! What the heck? Nice! Shan, 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 shan. That's a full art. Ang ganda. Oh. Kung meron pa May pala. isa pa, may extra pa. Guard. Huwag mo ano, sayang yan. Mag-cargo. Isa pa. Dahan. Paradox Rift. Scarlet and Violet ulit ah. Ang ganda. Cherry. Another Dito, one. dito. Alam ko. Wait lang. Hindi na malulukot. Dahan. Tanggalin mo na ito. Yan. Lagyan mo to sa harap. Very nice. Lagyan mo sa harap to. Ito ba yung power up? Ang harap mo. Boom. Paano Nice, nyo alam? nice. Automatic. Para si teardrop to. Shit. Water. na din. Water. Basic. Okay, next. Para sa akin si teardrop. Basic water energy. Wow. Bliss. Blitzel. Wow, Blitzel. Basic. Tarararan. Bounce sweet. Tama. Quick blow. Feebas. Nakuha na natin to. Bro. Apom. 60 basic. Tapos na HP na ito. Trainer or supporter at ito. Si Rika. Doon pala nakatalim ko. Scream Tail. Ooh! Pass Paradox. That's Jigglypuff. Hindi eh. Jigglypuff. Oo. Ayun. Jigglypuff na Pass Paradox yung tawag. Ancient. Isa pang Paradox. Isa pa. Okay. Yung Professor ano, sa- professor sa Tingnan Scarlet. natin. Wala pa. Yan na ba yun? Joke lang. Wala pa. Joke lang. Vanillish. Ah, Carbizon. Puro reverse holo. Kingdra. Tut, Tut. tut, 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 tut. whoop. Sekrom. Sa Chrome. Yan yung last. Nice. Ang pinakamaganda natin yung